हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने तो केमिति अच्छंती आपण माने बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी और सांग मैंने मुझे बरकुली खाऊँ आउ देखते आम बाड़े जो एतिक ही आज बाड़ी बुलबी आम आज कौन खाइबा भी देखेबी आम लेंबू आम नहीं जाइछु आ गोटे लेंबू ये नुआ ही देखेबे प्रथम चलते आम बरकुली गचर आरंभ करवा देखु लिचु लाइट भाया बरकुली सजे देखा कि ना मुझे जापारे आटा हूँ सपेटा गच देखु 1 2 3 4 5 5टा कंचा अच्छी टमाटो गच तो देखो टमाटो सब कंचा 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 टमाटो होती आम जो सब ये सब रखीलु अमृतभंडा गच काटी टमाटो गच लगे दीचु पिजुरी गच जोड़ा कि आम छोट आम आनी से बड़ होगा ये हम आईटा हूँ आम लेंबू गच मुझे कहती ये गोटे छोट लेंबूटे होटा हूँ फूल सब ये फुटी कली पत्र भी देखु ये छोटिया लेंबूटे उठी छोटियाटे आठ लेंबू अच्छे पत्र जस्ट कौन फूल भी उठी नहीं उठ आंब गच बेदना गच देखु सबू बेदना गच खाली बेदना जो मंजी जो आरंभ होटा हूँ फुटिकी तार फूल बाहर सारापर जाकि हम बाहर फल एटा हूँ आम गुआ गच देखो आम बहुत सारा गुआ गच लगेचु यहाँ हूँ आम बैगण सफल कर देखु बैगणी बैगणी कलर फूल सब उठी लंका कथा पचारती बहुत लंका देखु खाली लंका आपण वीडियो शुआते विवी विवी के रखी साइड घर छुआ मैं पड़ोसी घर तो यार भी फूल सब कौन बहुत सारा होती जो गच अच्छे सब तरह लंका ये बेसी समय ठिया बहुत ही मशा जेहेतु बसा होती मशा रोच तो आपण आम बाड़ी देखिले गोटे जिनस मुझे देखा भूल ताना हूँ पियाज पियाज पूरा बण भाया तो मुझे ये देखुँ केमी कमेंट कहे कि कौटी तो कैमेरा दूर टे देखा गुदा भाया आज छोट छोट पियाज सब आसिले आलोवेरा गच प्रति रविवार मुँह मारू कि जहाँ भी हो अमृतभंडा गच कदली तो आम फेणा फेणा सब होगा से सब कदली सब सरीगला नुआ कदली हम आठी गोटे आउ थे गोटे नुआ फेणा बाहर आपन कौन आपन को आम बाड़ीटा केमी लगे कमेंट कहे लोकंर गोटे फूल आपन देखा फूल नाटा आप कहे कमेंट रे जोटा आम बण लोक मान घर हुए कि बण भाया मत काढ़ी तो पड़ो मुझे दे दूसरी हूँ कृष्णकर प्रिय फूल ए कलरटा भी कृष्णकर छुटियाटे हाथ पाऊनी देखु
ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ। ଦେଖିବା କେତେଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟି ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ବସିଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଅଟୋ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଅନ୍ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ମୁଁ ଜଳାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ବି ମାରି ପାରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି କରୁଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କବାଟା ଖାଇଛି। ମୋ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜୋତା ଖୋଲିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଇଠି। ମୁଁ କରିଯାଇଛି ପ୍ରବେଶ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଫୁଲ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହିଁ ମୋଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇଟା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିବ କାରଣ ଶ୍ୟାମାଳୀଙ୍କ ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେହେତୁ କି ଶୀତ ଦିନ। ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତଳେ ବସିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଡାଲିଆ ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ମାନେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକା ରେଡ୍, ଏଇଟା ଗାଢ଼ ରେଡ୍, ଫିକା ରେଡ୍, ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ପର୍ପଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଢ଼ ରେଡ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳା କଲର୍ ଡାଲିଆ ଫୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର୍ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକା ନାଲିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ କମଳା। ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କାରଣ ତ ଟିକେ ରହିଯିବା ବ୍ରେକ୍ ନା କାରଣ ମା ପାଣି ପକାଉଛି, ପାଣି ଦେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଖରେ ଦେଖା ହେବା। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାକୁ ବି ଦେଖା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି ଏବଂ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ବାଲିରୁ, ଆଉ ବାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରେ ପୂଜା କରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜୁଆର ଚନ୍ଦନ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଠାକୁର କେମିତି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ କାଟିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ। तो माँ को चलन पचार केते लेंबू आम काटवा माँ केते लेंबू काटबो माँ कहला आम छोटे छुआ आम काटब माँ काटिदेव देखो सामने सुंदर सुंदर लेंबू आमर तो ये 5टा को 20 टंका आपन से केट मिलूँ आप कमेंट कहे तो सांग मैंने आमर आज कौन सब हम तो आप गोटे डिश देखी बैगण आछ भजा हे ताकू देखेबे आ पूरा डिश आम खाइला देखी सांग मैंने तो चलतु खाइया पाखरे देखा तो सांग मैंने मुझे गाधी रेडी देखिए आउ सांग मैंने आम खाइबू मेन खाना आपन देखेबी चलतु प्रथम नोना बेला आरंभ करवा देखु यहाँ हूँ नोनार बेला देखु सांग मैंने एबे आमर आरंभ है बैगण दला तो देखु सब आलू पियाज बैगण सब लंका लंका नाली लंका हाँ आम बाड़ी लंका तो मुझे देखी मुझे बाड़ी आनी तो से बाड़ी लंका आटे पड़े लुण स्वाद अनुसार तो आप पखाड़ सांगे पूरा ये जो पाग करी पूरा मस्त पाग ता सहित तरकारी पूरा ब्यूटीफुल आउ माँ गोटे जिनस करे आम भात पखाड़ से लेंबू चुपुड़ी की लंका टुकु दली की दब पूरा आपण खाली खाली माछ भजा देखी खाईजे भात एते सुंदर करे तो ये देखु नना भाग कड़ा हो पूरा बास्ना पूरा घर सारा महकुची आलू दला बैगण दलार बास्ना तो देखो पखाड़ बेला 2टा अच्छी मोर तो लुभ पड़ सारे आई पार्नी केते खाइनी तो सांग मैंने ननार खाया आसी रेडी देखो यहाँ हूँ पखाड़ यहाँ ता माछ भजा यहाँ हूँ पियाज लेंबू आलू जो आलू बैगण दला आउ कौन आउ आवश्यक कौन तो ये देखु किसी लंका भी साइड रे सजापी आम रखीदेचु तो चलतु आज ब्लॉग टी आपको केमी लगे कमेंट रे कहिबे मुझे कहीकि आम ब्लॉग टी को एंड कर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब करदे बाय।